ang atong mga bisita. Yes, no, ang kanina itong mga bisita, madasigon kay kani sila, miyembro ni sila sa dirigid sa ato ang Loreto SDA Church, and matagabi kanunay po sila nagsuporta sa Amen. atong Yes. buluhaton diri no, and we will thank you sa among from the bottom of our hearts nga na ana sila paluyo aning ato ang crusade diri sa Loreto, Dinagat Island, and among ihatag kaninyo mga kapaglam ang mong dasig nga mga fishers of men. Para sa fishers mo kay Dolbes dagat. No, fishers of men. Bitaw ang Revelation Singers mga kapaglam diri sa Haranas sa Kabuntagon. Sa pagmata ko sa'yo sa kabuntagon, nakita ko manindot nga panahon. Mga kalanggaman yun nagbalipayo, ang pagkamaayo sa Ginoo nagapadayon. Ang mga kabulakan o kakahuyan, mga huyoy sa hangin nga nagaduyan. Alibangbang sa hangin nagalupat-lupat, ang Diyos nagalantaw nagmahalog at tagad. Walay kulang gayon ang binuhat ni Jesus, ang tanan ana gayon. Salamat sa Diyos, kay siya ang nagbuhat sa tanan nga may kinabuhi, bisan pa ang ato kinabuhi. Ang mga kabulakan o kakahuyan, mga huyoy sa hangin nga nagaduyan. Alibangbang sa hangin nagalupat-lupat, ang Diyos nagalantaw nagmahalog nagtagad. Walay kulang gayon ang binuhat ni Jesus, ang tanan ana gayon. Salamat sa Diyos, kay siya ang nagbuhat sa tanan nga may kinabuhi, bisan pa ang atong kinabuhi. Mga kinaiyahan atong ambigan, ihatag sa Diyos nga Amahan. Walay kulang gayon ang binuhat ni Jesus, ang tanan na gayon. Salamat sa Diyos, kay siya ang nagbuhat sa tanan nga may kinabuhi, bisan pa ang atong kinabuhi. Walay kulang gayon ang binuhat ni Jesus, ang tanan na
ngayon. Salamat sa Diyos, kay siya ang nabuhat sa tanan nga may kinabuhi, bisan pa ang atong kinabuhi, bisan pa ang atong kinabuhi, bisan pa ang atong kinabuhi. Amen. Happy Sabbath. Kanindot sa Revelation Singers. Praise the Lord. Dari ko, Oh, kapatuloy diba? niya, sir, ha? Sir, ikaw man daw ang composer sa inyong grupo. Unsa may gibate nimo pag makakompose ang mga kanta? Malipay. Pila nakakanta imong na-compose para sa grupo, sir? Sa akong na-compose na himo mga 20 na kapin. Oo. Mga 20 na. Ug sa 20 nga kanta, unsa may kanta ninyo nga naghulagway sa gugma sa Ginoo? Ang adlaw kapito. I'd like kapitong ang title sa kanta. Oh. Yes, Mo of dito course. Trish. Wow, praise the Lord. Kamo, sir, kanang unsa man na song na makahalagway sa gugma sa Dios kanatong tanan? Karon nga among ikanta mo ni bali ang among gugma nga gihatag nga kinayahan gigugmata sa Dios nga giya. Adunay mga kinayahan alang sa ato nga gihatag sa Dios. Wow, di ba? Di ba, kuya, sometimes mga good na ang mga kanta maka-feel sa ato naghihigugma gito sa Ginoo, di ba, sir? So unsa man jud na song na imong favorite na makaingon ka na kana na kanta, maka-feel mo na ang Ginoo nahihugma sa imo, ha? Kini nga kanta nga among gi Wow, so Kanta. this is original So, song na pagpapatanong i-compose si- jud ninyo, sir, ni no? Brother Kim. O, tanong po natin Oh, si Sir sige. Clifford. Sir, despite sa imong kuan, sir, sa imong condition nga unsa may inspiration nimo nga magpadayon yun pag-apil sa grupo? Akong na hatag inspirasyon madud ang Ginoo. Nabisan naingani ko pero dako nga panalangin nga gihadagdaghang opportunities nga nahimo ko nga naapil ko sa grupo, nadasig pagsamot makitsunan, no? Labi na nga ang Dios naghatag ka na kog daghang mga panlantaw nga positibo nga ako dayng makaya despite sa akong disability pero nada ko'y kanang makaya pa nga dili makaya sa uban nga makaya nako. Wow, praise Amen. God. Amen. Amen. Ikaw, sir, basi naamoy gusto ipanimbaya diha sa mga kauban, mga family. Gusto i-greet. Akong kuan ang among pamilya sa Matagusa, sa among grupo. Kung asa man sila karon, nagtan-aw ba sila sa TV or sa kuan ba? Any kind of kuan sa Platform sa oh, Hope Channel. Opo. Yes, thank you so much, Revelation Singers. O karon mga kapaglam, ready na mi mo basa sa inyong mga greetings atong isunod ang shout out.